सब झूठ है, सब पकड़े गए। मुझे ये बताइए कि आगे ये गरीब आदमी कहाँ से पानी पिएगा? आपके पास तो पानी कहीं नहीं है। देखिए कराची में ऑलरेडी इशू बना हुआ है। कराची तो बेचारा, लाहौर में ये इशू है, शोर नहीं मच रहा है इसके ऊपर, और आपके बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे ये मसला बनता जा रहा है। पानी का तो एक तो पीने के लिए पानी नहीं है, फिर जो पानी आप जो सीवरेज है उसको आप निकाल नहीं रहे, वो एक इशू आपके लिए बना हुआ है। आप तो अपने लिए एक हेल्थ इशू नहीं, हैजर्ड्स बना लिए आपने पाकिस्तान में। तो बात सही कह रहे हैं आमिर कि भाई पाकिस्तान के इश्यूज तो हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, उनके ऊपर बात हम करते नहीं हैं, वो आके फंस जाते हैं। सर हम क्यों नहीं इसको स्ट्रीमलाइन करते? आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है इट इज इंटरट्वाइंड, वो कहता है गुंजल की तरह है, इधर से काम करो। एक मैं तो आपको बता दूं, हम ब्यूरोक्रेसी को गाली निकालते हैं ना, निकालनी चाहिए, विद इन नॉट परफॉर्मिंग। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन टूल है हर गवर्नमेंट का। हमने उनको जो नेशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के बजाय उनको अपने साथ लगाया हुआ है। आपके पास लेट से ग्रेड 20 कितने ऑफिसर होंगे? 120 130 होंगे। आपने जब से ये मतलब गवर्नमेंट आई है, हमने हर बंदे का नंगा करके खड़ा कर दी बीच के, उसके कहाँ से लेके आएंगे ऑफिसर इनको? इन्हीं ऑफिसर से आपने काम चलाना है ना। तो आप या तो ऑफिसर अच्छे लेके आए या कहें जी आज ये सारी सर घर चली जाएगी, हम नहीं लेके आएंगे, हर दफा आपका सही मसला बना होगा। इनको डीपोलिटिसाइज करें, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करें, उनको अपना काम करने दें। और उनको इफ़ यू देखिए, अगर आप पुलिस जो कमांडर है उसके दखल नहीं देंगे उसके काम में, तो आपको रिजल्ट करके देगा, नहीं देगा तो आप निकाल दें, नहीं लेके आ जाए। पीके में आपने देख लिया। अच्छा, उसके बाद जिसी तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, ये आपके पास यही लोग हैं ना जिनसे काम चलाना, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं। ऑल नीड टू डू इज गिव देम कॉन्फिडेंस, गिव देम सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब्स। जो जिन रूल से प्रोग्रेसिवली हमने ब्यूरोक्रेसी को कमज़ोर किया है उसको आप चेंज करें। और अपनी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल इश्यूज है, लोकल गवर्नमेंट है, उनको स्ट्रेंथन करें, उनको वो करने दें, आप लोकल गवर्नमेंट का वो काम करने दें। और जो आपके एमएलएज हैं, एमपीएस हैं, और ये ब्राइट यंग पीपल जिस तरह क्रशी साहब बैठे हुए साहब, मतलब इनके आइडियाज़ इनको इस्तेमाल करें आप, और ऊपर नेशनल लेवल पे मामला को हल करें। फॉर गॉड से निकले इससे बाहर हम। वुड यू एग्री, ये जो गवर्नमेंट्स आती हैं कई दफ़ा ये करते हैं कि गिलानी साहब का आप रोल ले लें, वो जॉब देते हैं, आप उनके बाद में उन पर केसेस डाल देते हैं कि जी उन्होंने जॉब्स दे दिए हैं, को PIA में ये फलाना। दूसरी ये पिछली गवर्नमेंट गई है, इन पे भी केसेस पड़ गए। अब ये कह रहे हैं हम 1 करोड़ जॉब देंगे, कहाँ से देंगे? ओके 1, बाद में इन पे भी माशाल्लाह आएगी नैब। मुझे ये बताइए, जॉब्स तो अपनी जगह, आप लोगों को वो तनख्वाह का पैकेज क्यों नहीं देते कि लोग करप्शन की साइड पे जाए ना? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जाएं विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो आपके एक सब्जी की कीमत है या नेसेसिटीज़ की कीमत है, वो मैच नहीं करती आपकी सैलरी के साथ। पानी की आपने बात की, पानी का पीजिए, मैं आपको बताऊं हमारा ज़राअत से ताल्लुक़ है, बहुत कीन इंटरेस्ट है इन एग्रीकल्चर। आपके वाटर लेवल्स पंजाब में ऑन एन एवरेज 30-30, 40-40 फीट नीचे चले गए हैं। अच्छा, आपकी जो रिचार्जिंग ऑफ वाटर नहीं हो रहा, आपकी रेंज ऑलरेडी कम हो गई हैं, आपके दरियाओं में पानी वैसे कम हो गया है, आपके डैम्स में कैपेसिटी कम हो गई है, तो आप तो ड्राउट सिचुएशन में जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर आप इथोपियन मॉडल पे चले गए तो आपकी तो फूड सिक्योरिटी एट स्टेक है। अगर आपकी फूड सिक्योरिटी है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी उसके साथ लिंक्ड है। व्हाई डोंट द गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड दैट? और हमें पार्टिजन हुए बगैर इस वक्त हमें रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, हमें लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की ज़रूरत है, हमें वाटर अवेयरनेस एंड वाटर सेविंग की ज़रूरत है। आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके तहसील और सेकेंड ईयर टाउन्स हैं, वहाँ पे जो पिछली गवर्नमेंट्स में जो इन्होंने सीवरेजेस डाली हैं 60-60, 100-100 फुट नीचे डाल दी हैं। और ठेकेदार कौन थे? कोई नाजिम था, कोई काउंसलर था, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं। और वहाँ जो हुआ है कि वहाँ आपकी सीवरेज हैज़ गॉट कंटेमिनेटेड अंडर योर सब सॉइल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जिससे आपकी बीमारियाँ 100 गुना बढ़ गई हैं, पेट के अमराज की। तो हमें इस तरफ देखना है, हम लोगों को जहर आलूदा पानी पिलाएं। आप जितना मर्जी साफ पानी लगा दें, जब आप एक तरफ बीमारी डाल रहे हैं साफ वाटर में, इसी तरीके से आपकी कैनाल इरिगेशन के मसले हैं, आपके दरियाओं में पानी कम हो गया है। तो ये वो चैलेंजेस हैं। और बिल्कुल राजा साहब ने सही कहा, लेकिन डैम चंदा इकट्ठा करने से तो नहीं बनने। आप 25 साल डैम बनते हैं, ऑरेंज ट्रेन 250 अरब की। आपको देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में 1000 ट्रिलियन गया पंजाब को सालाना। आप 250 अरब की मेट्रो बना रहे हैं, आप 200 अरब की ये बना रहे हैं, तो आधे डैम के पैसे तो आपने खर्च कर दिए 4 मेट्रोज में। आपने लोन भी रिटर्न करना, और वो रिटर्न करना है। तो प्रायोरिटीज
پرائرٹیز یہی پچھلی گورنمنٹ کو کہتے تھے. تو امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جو سیونگ بھی کرے اور اپنی پرائرٹیز درست کرے. یو نیڈ ڈیمز, یو نیڈ نیشنل ایکشن پلان, یو نیڈ ٹو ریوائیو دی اکانومی اینڈ یو ہیو ٹو انکریز دا ٹیکس بیس. اوکے راجہ صاحب, آپ کا ڈومین ہمیشہ رہا ہے نیب کا فار کیچنگ دی کرپٹ, کیچنگ دی ill gotten wealth. اب یہ مجھے بتائیے کہ اب نا یو ہیو ٹو سی اٹ سائنٹیفکلی کہ پاکستان میں پولیس لے لیں, دوسرے ادارے لے لیں, جو کرپشن جہاں آپ کہتے ہوتی ہے, وہ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ان کے پے پیکیجز اترے نہیں ہیں, اور پھر اب جو نہیں ہے تو پھر وہ چوری کرتے, ادھر پکڑتے, آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو وڈ یو اگری اور ناٹ کہ پے پیکیجز نیڈ ٹو بی ریوائزڈ انکلوڈنگ دا پے پیکیجز آف ٹیچرز ان دس کنٹری؟ Teachers should be the highest paid. PJ, you have asked a multi-dimensional question. اس میں آپ دیکھیے کہ نیچے والا طبقہ کرپشن کیوں کرتا ہے اور کتنی وہ کرپشن کر لیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہماری ٹاپ کی جو براس بیوروکریسی ہے اور جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو دوسرے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں اور وہ تقریباً کتنے کی کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے, لیٹس اسٹارٹ کہ اگر ہمارے ایک وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا نام آ رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے, اگر آپ یہ منی لانڈرنگ کے فگرز دیکھیں گے یو وڈ گیٹ شاکڈ کہ ایسے اس ملک سے پیسہ گیا ہے اربوں کروڑوں روپے, اور یہ کون لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹس میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے اس طریقے سے پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے. میاں صاحب کی آپ جب پراپرٹیز دیکھتے ہیں اور جو آپ ان کے ایسٹس دیکھتے ہیں اور جو باقی آپ ان کی جو جائیدادیں پاکستان میں ہیں یہ دیکھتے ہیں, جب آپ یہ دیکھتے ہیں اس ملک کا جو ایک ٹاپ بیوروکریٹ تھا جو فواد حسن فواد, وہ ایک پکڑا جاتا ہے شخص جس کا نام ہے پتہ نہیں ٹیکسٹائل والا کیا نام ہے اس کا, شہزاد سلیم. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ جو اپنی منی وائٹ کی ہے اس نئی اسکیم کے تحت, اس میں سے 12 بلین تو فواد کے ہیں. اب جب یہ نیچے کی بیوروکریسی ہوتی ہے گریڈ 19, 18, 20 والے, یہ جب دیکھتے ہیں اوپر سے یہ ہو رہا ہے اور وہ انہی کے ذریعے کام کراتے ہیں, تو پھر وہ آہت چیمے جیسے جن کی اربوں روپے کی اس کی بھی پراپرٹیز نکل رہی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جس کو جہاں موقع ملنا ہے اس نے کرپشن کرنی ہے, بیکاز نو بڈی کین کیچ اس, بیکاز دا پرسنز جو رسپانسیبل ہیں کہ کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, when they are themselves involved, تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں آپ کی ایک لیڈرشپ آ جاتی ہے کہ جو منی کرپٹ نہیں ہے, جو کرپشن نہیں کرتی, تو پھر اس سے نیچے والا سوچے گا, اس کا اگر سینئر منسٹر یا اس کا کوئی اور کیبنٹ کا ممبر یا اس کا کوئی سینئر بیوروکریٹ اگر آتا ہے تو اس کو پتا ہوئے گا کہ یہ شخص اب اس کو ختم کرے گا. جہاں تک سیلری پیکیجز کی بات ہے, obviously یہ پیسہ جو سا آپ کا باہر سے آتا ہے پی جے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے. اب آپ جو پرانے پیسے ہیں اس کو لانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ فریش بورنگ کریں گے, obviously کریں گے, لیکن آپ کا جو سسٹم ہے اس میں اتنے لیکیجز ہیں کہ وہ پیسہ کسی اچھی جگہ جانے کے بجائے اگر دوبارہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور ویسٹ ہو جاتا ہے, تو پھر پاکستان ایک بڑے سیدھے یو ڈو دا بورنگ, لیکن آپ اپنا کشکول جو سا ہے اس میں جو چھید ہوئے ہیں انہیں بند کر دیجئے تاکہ یہ پیسہ اس میں رکے. اور یہ اب کیونکہ انٹرنیشنل آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی ایک اپنی سکیمز بھی ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں امریکن انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آئی واز ریڈنگ سم ویئر کہ وہ جو پیسہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے میگا پروجیکٹس آپ کریں کہ جیسے اورنج ٹرین ہے یا میٹروز ہیں کہ جس کی ایک تو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے, جس میں کرپشن ہو سکے, اور جنرل جو ماسز ہیں یا پبلک ہے اس کو اس کا فائدہ نہ ہو, اور وہ ملک اس بورنگ کے نیچے اتنا ہمارے پریشر میں آئے کہ ہم اسے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کریں. تو if now they go for boring, تو ان کو انسٹیڈ اپنی پرائرٹیز وہی بات ہے کہ دوبارہ لگائیے. پے پیکیجز چھوٹی چیز ہے, یہ بڑھا دیں, ایک غریب آدمی کو آپ دے دیں, اگر 18,000 سے آپ اس کے 25,000 40,000 کرتے ہیں, کوئی آپ کی اکانومی اس سے بوجھ میں نہیں آئے گی. آپ کی اکانومی بوجھ پہ آئے گی کہ جب آپ نے ابھی جیسے ایران کی شروع میں بات ہوئی تھی, آپ اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں. اتنی ابھی بھی سمگلنگ ہوتی ہے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, وہی آپ اپنی بارڈر ٹائٹ کریں اور اس پہ ٹیکسیشن لیں, اس پہ ڈیوٹیز لیں. کون سی ایران کی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں آ رہی؟ آپ کا
उनका पेट्रोल तक हमारे मुल्क में बलोचिस्तान में जाइए, कराची में जाइए, हब में जाइए, कहीं भी मिलता है, पेट्रोल मुल्कों में जो बन रहा है सारा वही आ रहा है। ईरान का है। आपकी बिचुमन जो आती है, जिससे आपकी मेट्रोस बन रही हैं, ये तमाम वहां से आ रही है। आपका राइस अक्रॉस द बॉर्डर जा रहा है, आपकी गंदम जा रही है, आपका यूरिया जा रहा है। लेकिन बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट ने इसको स्मगलिंग को नहीं रोकना, तो ये आपकी जो टैक्सेशन है, जो आप उस मद में कमा सकते हैं, वो आपका जाया हो रहा है। तो इस तरफ फोकस करें, इन चीजों की तरफ करें, बनिस्बत इसके कि जी हम फिर वही बात आ जाएगी ऑस्टेरिटी की तरफ। अपनी फोकस करें इस बॉर्डर